Bola sa XDG. Russell. Mr. Play the play. Villegas. Preo binigay kay Villegas. Side step. Butata. Rasos. No good. Ayan na, Mr. Tati. Dito wala. Oo, baliktad niya. Baliktad. Dito sa jumble, dito naka-pesto eh. Ito, dito bola, tutan. Dito bola, tutan. Oo. Oo, baliktad niya. Hindi, baliktad. Dito dapat kayo una eh. Ito naka-pesto, dito. Dati mga rules yun. Castro binigay sa gilid kay Pintog. Good for two. Adrian Capulo. Di makasok mo yun eh. Magno, no good. Rebound ni Capulo. Castro binigay kay Capulong Denver. Binigay kay Castro. Castro binigay ng 3. Castro. Rasos. Malakas. Rebound ni Castro. Castro binigay kay Alvarez. Intercepted ni Magno. Malakas. Bola na ako ni Capulong. Denver. Castro ulit. Malakas. Last touch Mr. Hesam Tating. Preo. Ang layanan. Looking for damage, binigay kay Villegas. 10 seconds to shoot. Bola na kay Lara. Side step. Foul. Basket. Foul committed kay jersey number 21. Capulong. First personal foul. First team foul. Bonus shot para kay Lara. Basket. Castro. Looking for damage, bringing kay Alvarez. Sa gilid, kay Pintog. Give it go play. Bola bringing kay Preo. Preo crossover. Pinagsak kay Lara. Good for 2 by Lara. Kambal yan, kambal. Yung dalawang Capulong, kambal. Castro pinigay sa ilalim kay Capulong na good. Green ball. Preo nagsisimon. Binigay sa ilalim. Nakuha ni Capulong. Castro. Foul. Foul committed by jersey number 14, Magno. First personal foul, first team foul. Castro. Binigay kay Denver Capulong. Nabulong ako doon. Capulong kumangat. Good for 2. Pintog. Preo crossover, kumusot. Preo looking for damage, binigay kay Magno. 10 seconds to shoot. Magno, no good. 5 seconds to shoot. Villegas, Butata. 2 seconds. Red ball.
Castro nabababa ng bola. Castro binigay sa ilalim kay Kapulong. Fade away shot. Mahina. Meron tayong foul. Foul gamitin by jersey number 15. Tati. First personal foul. Tating. Second team foul. Tutan. Reo taking a three. No good. Bola na kay Rasos. Put back. Good for two by Rasos. Castro binigay kay Alvarez. Alvarez sumira ng 3. No good. Preo setting the play. Binigay kay Magno. Magno tumira ng 3. 3 points Magno. No. 3 points. Bola na sa gilid, binigay kay Pitong. 3! Pitong! Preo. There's a foul. Foul gamitin by jersey number 5. Alvarez. First personal foul, Alvarez, third team foul. 10 seconds to shoot. Villegas. Binili kay Preo. Preo tumira ng 3. Lucky bounce. 3 points. Preo. Castro binigay kay Kapulong. Binigay sa gitna. Foul. Sino? Number 14. Magno. Second personal foul, Magno. Second team foul. HTG. Castro. Castro penetrates. Pinagsak sa gitna kay Alvarez. No good. Bola na kay Rason. Intercepted ni Castro. Castro umangat. Good for 2 by Castro. Preo, dire-diretso. Malakas. Bola na kay Castro. Castro binabatay ni Preo. Castro binigay sa ilalim kay Kapulong. Binigay kay Alvarez. Alvarez sa gitna kay Castro. Binigay sa ilalim kay Kapulong. Good for 2. Kapulong. Preo nagdidimon. Binigay kay Magno. Magno tumira ng 3. Wala. Bola na ako ni Rasos. Rasos pass. 3. Rasos. 1 minute 20 seconds to play. Alvarez pinalibag. No good. Bola makukuha ni Kapulong. 10 second shot clock. Ano yun? Foul? Foul jersey number 13, Villegas. First personal foul, Villegas, 13 foul. Substitution. Magno out. Occidental in. Castro. 10 seconds to shoot. Castro fires. No good. Bola na ako ni Rasos. Binigay kay Preo. Preo, dire-diretso. Good for 2 para kay Preo. 55 seconds to play. Castro binigay kay Alvarez. Alvarez. Foul. Jersey number 16, Lara. Lara, first personal foul, warning for penalty. Okay. Atin pala, alam ko.
Castro. 45 seconds to play. Castro crossover. Bola na ako ni Preo. Preo dire-diretso. Good for 2 para kay Preo. 30 seconds to play. Castro looking for teammates. 20 seconds. 10 seconds shot clock. Preo. Preo binigay. Kay Occidental, no good. Castro, 10 seconds to play. Castro, binigay kay Hesam. Good for 2. 5 seconds. 1. End of the first quarter is score 20-16 in favor of HTG. Back to the ball game. Second quarter. Lara kick out kay Preo. No good. Bola na ako ni Castro. Binigay kay Castro. Castro binigay kay Contino. Bola na ako ni Po. Chua. Binagsak kay Castro. Fade away shot. Malakas. 10 seconds to shoot. Foul. Foul jersey number 10, Lara. Lara, second personal foul. First team foul. First try ni Contino basket. Game pag nag-shoot. Second try. Basket sa break. Lara out. Preo. Preo binabot kay Chua. 10 seconds to shoot. Preo. Wala. Rebound ni Castro. Castro. Contino. Good for 2 by Contino. Preo. Preo binigay sa gitna. Intercepted ni Castro. Pass break. Intercepted ni Preo. Ang bilis. Preo kinaluwa. In and out. Bola na ako ni Roan. Castro. Castro binigay kay Chua. Single. Contino. 3. Contino. Occidental babawi. No good. Rebound Castro. Okay. Bola na ni Pucci. Castro. Good for 2. Timeout. HTG.
Oras natin 6 minutes, 1 second. Score, 25-20 in favor of Tutankhamen. Ricky, may panyo kang dala? May panyo kang dala? Panyo. Yung next game nito, wala? Ano next game yan? Yun yan, at saka ano, Balik, 15. bulak na to. Sabi niya, parehas naman yun eh. Magkabarkada naman yun. Halos yung isang... Yung last game sila. Kantoran ba yan? Kapalaran? Saka yung mga taga-patid daw. Back to the ball game. Yun, malinaw na ulit. Yung mga katulad ng sa amin, gano'n. Peña, Florida. Binigay sa ilalim. Kay Brown. Bola na kay 10 seconds shot lang. Occidental, mahina. Castro. Castro lumipad. Good for 2. Castro. Kalabaw lang ang tumatanda. Hop. Foul. Foul jersey number 20. Chua. Chua first personal foul, first team foul. Pre-binigay sa ilalim, intercepted ni Roan. Binigay kay Contino. Contino tumira sa 3. Balakas. Rebound ni Chua. Castro fakes. Castro binigay kay Brother Castro. Bumangga. Umangat. Foul basket. Foul committed by jersey number 16. Peña, Florida. First personal foul, second team foul. 29 lang ba? Bonus shot, no good. Bola na ako ni Febral. Febral binigay Occidental. Good for 2 by Occidental. Contino. Binigay kay Castro. Natapikan, bola na kay Castro. Side-stepping move. Good for 2 by Castro. Parang pinata. Preo. Binigay kay Peña, Florida. Intercepted ni Castro. Castro. Saying goodbye, good for 2. Castro. Preo. Preo binigay Occidental. Occidental na naman. No good. Bola na kalagawin. Wala kalagawin ng magkakampi. Inagawan pati kakampi. Occidental. Wala. Rebound ni Roan. Pass break play binigay kay Bunso. Binagsak kay Chua. Hindi na sa loob. Pinalawak. Wala. Bola na punta kay Brad. Brad lays it up. Good for 2. Contino. Tao-tao. Ano ka ngayon? Roan. 10 seconds shot lang. Intercepted. Bola na kay Preo. At tuling. Lumusot. Offensive foul. Jersey number 8. Preo. Peña, Florida out. Occidental out. Preo, first personal foul. Contino. Dead ball. Castro. Buchin. Pinaligay. Contino. Intercepted ni Villegas. Preo. Preo binigay kay Villegas. Hindi na sa loob. Bola na kay Villegas pa rin. Villegas sa ilalim. Pinihit. Turnover. Substitution. Castro out. Dalisay in.
24 ang ating score. Tao-tao ba? Dalisay. Binigay kay Chua. Chua tumira ng 3. Malakas. Green ball. Reo. Binigay kay Magno. Magno fakes. Magno penetrates. Malakas ang tira. Rohan. Hahabulin ka na. Time out ka ba? Pag naka-tune. Okay, ito na. Time out. Time out. HDG. HDG, wala na kayong time out for this quarter. Oras natin 2 minutes 17 seconds sa ating second quarter. Back to the ball game. Preo. Binigay Magno. Magno tumira ng 3. No good. Castro. Castro binigay Chua. Turnover. Galit lang. Preo. Preo binigay sa ilalim kay Villegas. Sumangat. Good for 2 para kay Villegas. Condino. Binigay kay Castro. Castro na pick up. 3 seconds violation. Substitution left. Chua out. Preo nagwawa ng bola. Preo natapikan, pero nasa kanya pa rin. Bola binigay kay Brar. 10 seconds shot na kay Brar. Mahina ang tira. Red ball. Preo out. Rohan out. Tinakataw ka. Condino. Umangat. There's a foul. Foul gamitin by jersey number 13. Villegas. Second personal foul Villegas. 30 foul. HTG. Oy. Yeah, pag nag-shooting ka mo. First try basket para kay Condino. Nag-shoot. Second try. No good. 1 minute. 1 minute to play. Magno. Binigay kay Villegas. Binigay sa gitna kay Rasos. Good for 2 para kay Rasos. Sa 30 seconds na lang to. Konti na binigay kay Castro. Tumira ng 3. 3. Castro. Magno. Magno. Puta ta ang inabot. 28. Turnover. 25 seconds.
20 seconds. Villegas. Good for 2, Villegas. Ten seconds to play. Buso. Continue. No good. Foul. Foul jersey number 56. Continue first personal foul, second team foul. 5 seconds to play. Five seconds. 3, 1. End of the first half, the score 39-30 in favor of Tutankhamen. Kasi yung nagsasense ko naman dyan. Wala. Siya. Walang buhay. Third quarter. Wala nang si Barra dito, di nakasali si Barra dyan. Ha? Nasa mo yun? Naglalaro sa kanina ba yan?
Preo. Binigay kay Magno. Magno lumusot. Good for 2, Magno. Alvarez. Babawe. No good. Bola na ako ni Castro. Castro base. Castro. There's a foul. Jersey number 13, Villegas. Villegas, third personal foul. First team foul. First strike basket para kay Castro. Basket. 2 for 2 para kay Castro. Lara na baba ng bola, hesitates. There's a foul. Para committed by jersey number 20. 21, Kapulong. Second personal foul, Kapulong. First team foul, bola intercepted. Pass break play kay Castro. Ayos na to. Good for 2, Castro. Magno. Magno looking for teammates. Binigay. Red ball. Castro binigay kay Pitong. No good. Bola na kay Kapulong pa rin. Bipa sumangat. No good. Bipa sa gitna kay Castro. Good for 2, Castro. Preo. Binigay kay Magno. Magno natabigan. Sakto kay Lara. Good for 2. .45-34 ang ating score. 11 points lead para sa tutong amin. Castro binigay kay Castro. Behind the back pa kay Biba. Sumangat. Foul basket. Foul submitted by jersey number. Sinarep. Si Magno ba? Yeah. Magno third personal foul. Second team foul. Bonus shot ni Vivas. Mahina. Preo lumusot. No good. Villegas bumangga. Wala pa rin ang tira. Wala na ako ni Castro. Foul. Ito. Okay. Number 8. Preo. Second personal foul. Third team foul. Castro. Natabigan. Same ball. Kapulong binigay kay Castro. 10 seconds to shoot. Alvarez. Turnover. Preo binigay kay Rasos. Rasos tumira ng 3. 3. Rasos. Bola na kay Castro. Castro. Miscommunication ulit. Turnover. 47-37 ang ating score. 10 points lead.
Preo. 3. Preo. Baba sa 7 ang Kalamangan. Billy Alvarez. Alvarez babawi. 3. Alvarez. Preo binigay kay Lara. Lara hesitates, binigay kay Preo. Preo binigay kay Magno. Magno naman. No good. Bola binigay kay Castro. Intercepted ni Magno. Magno bumiyabit. No good. Bola. Bola na kay Lara. Sa gitna kay Preo. Preo umangat. Wala pa rin. Bola agawan. Bola na kay Pitong. Pitong na agawan. Ayos. Preo. Eto na. Mr. Turbo. Putada. There's a foul. Jersey. Port. First personal foul. Rasos. Substitution. Kapulong out. Villegas out. Rasos first personal foul. Warning for penalty. Bola sa ilalim. Intercepted ni Quebrar. Quebrar. Nagbaba ng bola. Magno. Magno binigay Preo. Preo binigay kay Rasos. Rasos fakes. Binigay kay Preo. Preo tumira sa 3. Bladog. Bola. Putback ni Lara. Good for 2. 50-42 ang ating score. Castro hinaharap si Preo. Bola sa ilalim kay Vivas. Ang laki. Foul basket. Foul committed by jersey number 23. Quebrar. Quebrar second personal foul. Penalty. Bonus shot wala. Magno sa 3, mahina. Bola na tapikan. Bola na kay Castro. Castro binigay kay Castro. Fade away shot using the glass, no good. Bola na kay Vivas. Ang laki, good for 2 by Vivas. Rasos. Rasos penetrates. Puta tayo naman. Castro. Ayos na to. Basket by Castro. Preo. Preo. What a move. Good for 2 by Preo. Body. Castro. Binigay Alvarez. Alvarez binigay Roan. Roan tumira ng 3. Foul. Foul with the jersey number 22. Castro. Sino? Magno out. Castro first personal foul. Second team foul. Preo first basket. Two for 2 para kay Preo. One port. Second personal foul Rasos. Penalty rep, penalty. Penalty.
basket. First try basket. Two ball two. Kahit nasa inyo, bantayan mo. Sino? Lara. Red ball. Sino mo? Vivas. 8 seconds violation. Kibra out. Sakit lang. Rasos. No good. Occidental. Binigay sa gitna kay Rasos. Bola pa rin. Bola nawa ni Lara. Lara paid away shot. Castro. 1 minute to play. Bola intercepted. Preo. 3-on-1 situation. Preo side step. Foul. Foul jersey number 47. Castro. Castro first personal foul. Third team foul. Sige, nalitan mo. First try basket. Second try. No good. 50 seconds to play. Castro intercepted ni Preo. Preo. Fix. Binigay sa ilalim. Good for 2 by Lara. Ito na Roan. Roan foul. Sinong foul rep? Rep who's foul? Rep, sinong foul? Lara. Lara third personal foul. Isa. Let's try Roan, wala. Time out, HTG. 31 seconds to play sa ating third quarter. Baga 2 minutes na tayo. 2 minutes na po. Back to the ball game, 31 seconds to play. Preo binigay kay Lara. 20 seconds to play. Lara tumira ng 3. Wala. Bola na ako ni Roan. Sige, tsagain mo. Offensive foul. Tsagain ka na. Foul jersey number 16, Roan. First personal foul, warning for penalty. Ay, hindi pala. Offensive nga pala yun. 9 seconds to play, 9 seconds. Preo, 5 seconds. Castro.
of the third quarter, official score 58-49. 9 points lead para sa Tutankhamen. Tulong mo ba? Wala kang pagod ah. Parang wala ka nang kaya. Fourth quarter. Red ball. Dito, Tutan. Dalisay, binigay Dalisay namin 11, Don Tuyano na good. Bola sa ilalim, Roan, natabigan, bola naman ni Preo. Eto na, Preo. Foul basket. Foul jersey number 13, Vivas. First personal foul, Vivas. First team foul. Bonus shot para kay Preo. No good. Pipito na pala ang lamang, pipito na. Dalisay binigay kay Don Tuyano binigay sa gitna. Vivas, kick out kay Chua. Foul. Jersey number 16, Peña Florida, second personal foul. First team foul. Bola binigay kay Roan. No good, Roan pa rin, no good pa rin. Foul. Jersey number 10, Lara, warning for fouls. Second team foul. Tatsagain ka na. Warning for delaying the game, number 10, substitution. Lara out. Technical tayo for delaying the game. Sino yan? Ayan, sige, jersey number 13, Villegas, warning for fouls. Ang ganda ng paso, warning din. Tinatamig eh. Free shot, wala. Vivas binigay. Preo. Occidental na good. Bola na ulit Peña Florida. Occidental na naman. Wala talaga. Red ball. Dalisay pass break play binigay kay Don Tuyano. Sa ilalim kay Roan. 7 na lang. Occidental out. Tsagain ka naman. Don Tuyano out.
Magno. Magno no good. Bola na ako ni Reyes. Reyes binigay sa kalaban. Step in the line. Wrong and out. Preo. Preo side step. Good for 2 para kay Preo. Bola na kay Chua. Chua. Wala pa rin. Bola na kay Winnie Villegas. Preo. Ito na. Ang walang kapaguran. Red ball. Substitution na. Chua out. Contino. Contino tumira ng 3. No good. Lilima na pala. Kalamangan. Lilima na. Lilima na pala. Kalamangan ha. Preo. Preo beri kasi lagi Villegas. Sayang, in and out. Castro penetrates. Binigay kay Vivas. Vivas binigay kay Talisay. Talisay binigay sa ilalim. Miscommunication turnover. Substitution. Sino? Reyes out. Dalisay out. Preo looking for damage, binigay kay Magno. Magno binigay sa gilid. Rasos, 10 second shot clock. Intercepted. Bola na kay Contino. Contino binigay kay Castro. Umangat. Vivas. Wala pa rin. Preo, lace up. Good for 2 para kay Preo. Baba sa 3 ang kalamangan. Foul. Jersey number 16. Peña Florida. Peña Florida out. Nakakalabas mo lang. Natawin ka na no? Time out. Tutong coming. Oras natin 4 minutes 3 seconds. Na magkasama tayong dalawa. Kung may lugar na hindi ko sumagrama, di sana una pa dumatita di nala. Kaso wala mo na dumadating na hamon. Di pa natin natatapos yung pangakon. Ito na lang yung balibagong problema na. Back to the ball game. 4 minutes 3 seconds. 58-55 lamang ng 3 mga nakabula. Castro tumira ng 3. No good. Bola naman ni Magno. Hopya. Traveling violation. Roa binigay kay Castro.
Pinali kay Castro. Sa ilalim. Foul basket. Foul. Sino ba rep? Si Magno. Sige. Substitution. Magno out. Magno warning for fouls. Warning for penalty. Bola na kay Preo. Preo binigay sa gilid. Sino yun? Si Rasos. Bola na kay Rasos. Foul. Who's foul? Ref? Ref, sino foul? 47. Castro. Castro, second personal foul. Second team foul. First try, no good. Split basket. Castro tumira ng 3. Castro. Preo, puta tangin ako. Rasos, tumira ng 3, malakas. Castro. Castro binigay kay Castro. Castro tumira ng 3, no good. Bola naman ni Contino. Contino umangat. No good pa rin. Bola nakuha ni Roan. Foul. Reyes first personal foul, penalty. Penalty na pala eh. First strike basket. Nabulang daw, sasabsahin mo. Second try. No good. Bola nakuha ni Lara. Lara umangat, malakas ang tira, bola ng Rasos. Wala pa rin. Preo intercepted. Lara, butata. Galing talaga no ba? Butata na naman. Ayos na to. Contino, basket. Timeout, HTG. Dito, ilan pa tayo? Oo. Ilan pa tayo sa kabila? Basta ikaw lang nasasaktan tayo hirapan. Di ko maramdaman na nasa ka. Back to the ball game. Oras, 2 minutes, 12 seconds. Lara, pinigay kay Reyes. Reyes pinigay kay Lara. Lara picks. Lara binagsak. Masyadong mababa. 2 minutes, 3 seconds. Contino. Last 2 minutes. Castro. Cross pass kay Castro. Binalik kay Castro.
Castro tumira ng 3. Malakas. Simple. Kapulo. Castro. 10 seconds to shoot. Pintong. No good. Pintong na naman. No good pa rin. Rasos. Oh, nawawala. Binigay kay Preo mahina. Step in the line. Substitution. Sino? Kapulong. One minute, 27 seconds. Dalisay. 3 points. Dalisay. Rasos. Wala pa rin. Dalisay ulit. 10 second shot clock. Castro tumira ng 3. No good. Time out, HTG. Oras 54 seconds. Back to the ball game. 54 seconds to play. Lara, tumira ng 3. Wala. Wala pa rin. Bola intercepted ni Preo. 35 seconds to play. Wala pa rin. Occidental, good for 2 by Occidental. Raji! 20 seconds. Wala, Lara. Raji! 10 seconds. 8 seconds to play. Five seconds to play. End of the ball game. Congratulations.